Agdamar Kilizes Ivan. Trekainin dozunda, van gluzerindek agdamaradas nda yaralan birkilizdir. Kudsten ira akasriltan son raset. Isilda van Yorezim Strildi Riveia Tedilan Akiki Asen Bir Parsas Mbarnemak Maxadila Kral e Gajikin em 1915, 921 Ilar na Mimar Manuel Tarafendem Sedil Mistir. Adan Gunei dozuna Kurum Zolan Kilis, Mimariasta Norte Ser Mnissanat Neen Parlak Ezrelariarás da Sailor. Kilisenin Kuzeidalzundak e Sapel de 1296 a 1336 Tarijlerind, Batsendak e Jamadun, Sema Atevi, 1793 Tarind, Gunendek e Sanquezi 18. YZYL Son Larda Elavedil Mistir. Kuzaindek e Sapelin e Staribilim Mectedir. Dodak e Barsok Basker Mnient e Aliebirlictag da Mar Kilizesinin de 1951, Diucme YKM Kararlatri, 25 Azirem 1951, de Balatlan YKM Salmas o Dunen Gensbirgas de Siolan Tzadufan Oleida na Berdarolan e Azar Kemalim Mudalezail Durdurum Mustur. Onilar Bunkabag Msolarak Kalan Kilis de 2005 a 2007 do Domingo Turquico Furieti Culture Futurismo Bacaun Cland, Turquir Milrif Concernistan e Elis Klerin Listril Mzinionelik Birade Amalarak, 1,5 milhão dolar Arcanac História del Mistir. 23 e Kim 2011, de Vanda Maidana Geland Prende Kilis e Afifazar Gordu. Kilisenin Kubizin Satlek Oluzurkan, Bash CAM Ceramicleri de KRLD.